बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मज़लूमों की आवाज़ बन गए हैं और इस हवाले से उनकी एक ऑडियो लीक सामने आई है। इस ऑडियो लीक ने हंगामा बर्पा कर दिया है क्योंकि बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत को उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि मेरा ख्याल है कि एक पैगाम से पूरे एक तबके में जो है वो खौफ ही मुब्तला होगा और पसीने छूट जाएंगे। लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है, नो डाउट के उन्होंने जो काम किया है वो ज़बरदस्त काम है। और वो कहते हैं ना, खबरदार होशियार, तो भाई मिस्त्री होशियार बाश, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ लीगी वज़ीर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जलसों वलसों में तो ये बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन अब देखें कि जब कार्रवाई का टाइम आता है तो फिर इनका रवैया क्या होता है और ये इनके बयानात क्या होते हैं, बड़े मायूस किन हैं। ये खबर जो है वो आपके साथ शेयर भी करनी है, लेकिन इससे पहले की तफसीलात आपको बताऊँ, आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो आर्मी चीफ की जो वीडियो लीक है, इसकी डिटेल में आने से पहले एक खबर तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है, वो आपके साथ शेयर करूँ कि जनाब तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली गौहर को अपने वो क्या कहते हैं अपना निगरान या कायम मकाम चेयरमैन के लिए नामजद किया है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दे दिया है। और इन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा लीगी वज़ीर के हवाले से बात कर लें कि लीगी वज़ीर जो हैं ये क्यों हाथ खड़े कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि जिन्होंने भी किसी वक्त भी आइन को वायलेट किया है, आइन को सबूताज किया है, जिन्होंने चलती हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं या जिन्होंने उनकी साबका हुकूमत को कमज़ोर किया है, वो साजिश का प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपने अक्सर सुना होगा और मैंने भी आपके साथ कई बार ये बात शेयर की है और रेफरेंस के तौर पे कि जिसमें मियाँ नवाज शरीफ बात करते हैं या बाकी लोग बात करते हैं। और इसी तरह मुल्क में ये जो इस वक्त एक हैजानी कैफियत पैदा हो रही है, उसमें बहुत बड़ा एक इशू जो है या जो वजह है वो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला है, जो कई साल कबल काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दिया था। आज वो चीफ़ जस्टिस हैं। तो फैज़ाबाद धरना केस अमल दरामद जो केस है वो आज एक बार फिर अदालत में ज़ेरे समात है। अदालत की तरफ से एक कमीशन कायम कर दिया गया है, और सॉरी, अदालत की तरफ से नहीं किया गया, ये हुकूमत ने कमीशन कायम किया है। अदालत की एडवाइस थी और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। उस कमीशन ने मुख्तलिफ लोगों को तलब किया है जो पेश भी हो रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इसमें पेश हो चुके हैं, बाकी लोग भी कुछ पेश हुए हैं। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे नाम भी आपके सामने आ सकते हैं कि जिनको जब तलब किया जाएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान में ये आवाज़ें उठना शुरू होंगी कि शायद पाकिस्तान बदल चुका है। क्योंकि इससे पहले भाई इस लेवल के बंदों को कभी जरूरत नहीं हुई किसी अदालत की या किसी कमीशन की या किसी इंक्वायरी कमेटी की कि वो बुलाए। हाँ, उनका अपना अदारा उनको जब मर्जी बुलाए वो बुला सकता है, लेकिन अगर कोई सिविल अदारा बुलाए तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बड़ी जुर्रत का काम होगा। आसार तो यही लग रहे हैं कि ये कमीशन उनको बुलाएगा और उनकी बात भी सुनेगा, उनसे सवालों जवाब भी किए जाएंगे। लेकिन इस कमीशन ने उसी फैज़ाबाद धरने के वक्त जो वज़ीर दाखिला थे उनको मदऊ किया था, उनको तलब किया था। वो थे जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब इस कमीशन के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने जो कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया है वो कम से कम मेरे लिए तो बड़ा हैरत अंगेज़ है। और मुझे वो देख के हैरत हुई है कि भाई आप तकरीरों में कुछ और बात करते हैं और वहाँ जाके कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। तो जनाब अली, इन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है एहसन इकबाल साहब ने, उसमें इन्होंने कहा कि जी 22 नवंबर 2017 को DGC जनाब फैज़ हमीद साहब को मुज़ाकरात में शामिल करने का फ़ैसला हुआ था। वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास में अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं कि धरने में ISI मुलव्वस थी। अब ये देखें कि ISI को तो आपने क्लीन चिट दे दी, लेकिन इसके साथ साथ आपने उस वक़्त के DGC फैज़ हमीद साहब को भी क्लीन चिट साथ दे दी ना। वही फैज़ हमीद जिन पे ये इल्ज़ाम बारहा लगाया जा रहा है कि फैज़ाबाद धरना में ये जो पूरी साजिश थी इसमें वो भी उनका भी किरदार था और वो एक सरकारी मुलाजम होते हुए उस मुआहदे का हिस्सा बने और उन्होंने उस पर दस्तखत किए। और ये कहा जाता रहा कि फैज़ हमीद साहब से कहा कि जी आप चूँकि सरकारी मुलाजम हैं आपको इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं दस्तखत नहीं करूंगा तो ये मुआहदा जो है वो मतलब इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी।
اور پھر وہ جو مظاہرین تھے ان کو منتشر کرنے کے لیے پیسے دیے گئے کہ وہ باعزت طریقے کے ساتھ اپنے گھروں تک واپس چلے جائیں، اور وہ پیسے تقسیم کرنے والی شخصیات بھی جو ہیں ان کا بھی ادارے کے ساتھ تعلق تھا۔ تو لہٰذا یہ جو بیان ہے وہاں پہ انہوں نے جو ریکارڈ کروایا ہے، اس کا مطلب ہے پھر اگر یہ سچ تھا تو اس سے پہلے جو قوم کو آپ بتا رہے تھے وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، اس کو بھی قوم کو آپ بتائیں نا۔ یہ پروپیگنڈا پھر کیوں کیا جاتا ہے، قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ اگر فیض حمید صاحب کا کردار جو ہے وہ مشکوک نہیں تھا تو آپ جلسے وغیرہ میں اور اپنی جو سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا ملک کی خدمت کی جا رہی ہے؟ اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ قوم کے ساتھ شیئر کیا جائے، لیکن اس طرح سے قوم کو جو ہے وہ آپ ڈبل گیم کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں۔ اب اگر کوئی معاملات سیٹ ہو رہے ہیں تو چلیں جی، آپ کے معاملات سیٹ ہو رہے ہیں تو ہونے چاہیے، لیکن یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپس کی لڑائی بھی سامنے آئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ایک دوسرے رہنما جناب دانیال عزیز صاحب، انہوں نے الزام لگایا ہے احسن اقبال صاحب پہ اور تنقید کی ہے ان کی کارکردگی پہ۔ انہوں نے کہا جی ان کی وجہ سے ہماری حکومت جو ہے وہ کمزور ہوئی، یہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ پرائس کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین تھے، ریکارڈ توڑ مہنگائی ہوتی رہی، انہوں نے اس پر قابو نہیں پایا، مسلم لیگ نون کو مہنگائی کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو یہ احسن اقبال پہ وہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ احسن اقبال کی وجہ سے ہوا، لیکن اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہوا بالکل ہوگا، نیگلیجنسی ہو جاتی ہے، لیکن اصل لڑائی ہے پائی ہلکے دی۔ ان کا تعلق بھی نارووال سے ہے اور احسن اقبال صاحب کا تعلق بھی نارووال سے ہے۔ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اگر پارٹی میں سینیورٹی کو دیکھا جائے تو احسن اقبال صاحب ان سے بہت زیادہ تگڑے رہنما ہیں، وہ پارٹی جو لیڈرشپ ہے ان کے انتہائی قریبی ہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ ان کے پاس ہے۔ تو یہ حلقے کی لڑائی جو ہے وہ اس طرح سے لڑی جا رہی ہے کہ آنے والے انتخابات میں ان کو ذرا کچھ سہولت مل جائے، یا وہ ہوتا ہے نا کہ ووٹ کو اٹریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ پنجاب میں خصوصی طور پہ یہ بڑا اپنا ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ یار بندہ بڑا دلیر ہے، وہ بڑی کھلی گل کرتا ہے، تو یہ اپنے ووٹر کو جو ہے وہ ذرا متحرک کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب بات یہ ہے کہ اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر عام لوگوں میں جو تاثر جائے گا وہ تو پھر پارٹی کی تقسیم کا جائے گا۔ تو یہ اس پہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بار پھر میں دوسرے ایشو پہ آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے، یہ فیض حمید اور دیگر لوگ جن کے نام آپ لیتے رہے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ انہوں نے اس میں فیض حمید کے متعلق چیز تھی، تو پھر آپ کو ایک پرنسپل ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ بھائی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بات ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اگر تو آپ واقعی ہی کانپیں ٹانگ کے ہی ہیں تو پھر اور بات ہے، یا پھر قوم کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور آپ آتے ہیں جناب آرمی چیف صاحب کے طرف، کیونکہ آرمی چیف صاحب نے جو کام کیا نا یہ 100% انہوں نے زبردست کام کیا، اور میں ان کی بھرپور اس معاملے پہ جو ہے وہ تائید کرتا ہوں، کیونکہ ضروری ہے، آپ جب تک مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے تو ظالم کا ہاتھ نہیں رکے گا۔ اور پاکستان میں جو بھی ذرا سا بھی کسی کے پاس اثر ہے، وہ طاقتور ہے یا اس کی کہیں بھی ذرا جی بھی گل بات چل رہی ہے نا، بھائی وہ غریب کو، اپنے سے کمزور کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ناخدا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ایسی ہی کہانی جو ہے وہ آرمی چیف کے سامنے جب پیش ہوئی تو انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے۔ اور اب ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ ویڈیو شیئر کروں تو آپ میں سے یہ چیزیں شیئر کروں گا تو کوئی لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اور بھائی بات سیاستدانوں کی نہیں ہے، بات ہے رویوں کی، اور ضروری نہیں ہے کہ سارے سیاستدان ایسے ہوں، لیکن جو اس طرح کا کام کرتے ہیں پھر ان کے خلاف جو ہے وہ طاقت، جس کے پاس پھر طاقت ان سے زیادہ ہے، اس کو کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ جناب ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہے جس میں آرمی چیف صاحب ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، اور اس بچی کا تعلق بلوچستان کے ضلع ڈیرہ مراد جمالی سے ہے، اور یہ بچی آرمی چیف سے شکایت کر رہی ہے۔ اچھا، یہ ان سے کوئی مدد بھیک نہیں مانگ رہی، وہ یہ نہیں کر رہی کہ میری مدد کریں، مجھے اتنے پیسے چاہیے یا میں نے کھانا کھانا ہے۔ یہ خودداری ہے خدا کی قسم اس قوم میں، اور اس قوم کو اس خودداری پہ سلام ہونا چاہیے۔ وہ بچی سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئی ہو، وہ بتاتی ہے کہ میں کوئٹہ سے آئی ہوں، وہ دستے شفقت رکھتے ہیں، اور اس بچی کو کہتے ہیں کہ تمہارا کمانے والا مطلب کتنے کمانے والے ہیں تمہارے ماں باپ بہن بھائی یہ وہ۔ تو وہ بچی ان کو کہتی ہے کہ جی میرے جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں بھائی مجھ سے اور میں بڑی ہوں، لیکن وہ شکوہ کرتی ہے، ایک چھوٹی سی شکایت کرتی ہے، وہ کہتی جی ہماری جو زمینیں ہیں ان میں ہر 6 ماہ سال بعد سیلاب آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر سیلاب ویسے ہی پاکستان میں آ جاتے ہیں یار، ہمارا جو نظام ہے نا نہری نظام وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو وہ کہتی سیلاب آ جاتا ہے، وجہ بڑی اہم ہے، وہ کہتی وہاں کا ایک وڈیرا جو سیاستدان بھی ہے
वो जानबूझ कर पानी छोड़ देता है, जिस पर आर्मी चीफ ने वो बच्ची को मुखातब करते हैं, अच्छा ऐसा है, और वो बच्ची से फिर मुखातब होते हैं और साथ ही जो उनके साथ दीगर जो अस्करी हुकाम खड़े हैं उनको मुखातब करते हुए उनकी तरफ वो मुड़ते हैं और कहते हैं, ये बता रही है कि एक वडेरा है जो जानबूझकर हमारी ज़मीनों पर पानी छोड़ देता है, सेंड मैसेज टू दैट वीडियो। वो कहते हैं कि इस बंदे को मैसेज भेज दो और इसे पैगाम पहुंचा दो कि पानी तुम्हारा पहुंच जाएगा कहीं और। इन्वर्टेड कॉमा में कहीं और का मतलब आप समझ जाएंगे, और इसी तरह बात की जाती है। अब यह तो नहीं कहना था, और इसी तरह ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और बच्ची अपनी बात को जो है वो दोहराते हुए कहती है, वो अच्छा जब वो कहते हैं ना कि उसको पैगाम पहुंचा दो, तो बच्ची को समझ आई कि ज़ाहिर है इन्होंने कह दिया है, तो बच्ची और खौफजदा होती है और वो कहती है कि वो फिर पानी छोड़ देगा। ज़ाहिर है अगर किसी की शिकायत करे ना किसी बंदे की, मतलब वो तो फिर ज़्यादा असर दिखाता है, तो फिर पूछ लेना मैं, तो बच्ची खौफ से कहती है कि वो फिर पानी छोड़ देगा, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि अब वो पानी नहीं छोड़ेगा, अगर इसने ऐसा किया तो हम इसकी ज़मीनों में पानी छोड़ देंगे। आप बिल्कुल परेशान ना होना और मामा को सलाम देना, पाक फौज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी जब तक आप और आपके भाई बड़े नहीं हो जाते और अपने अपने काम नहीं शुरू कर देते। हम दस्ते शफकत सर पर रखा और अलविदाई जुमले कहते हुए वहां से चल चुके। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और वायरल होनी भी चाहिए। इस वीडियो के ज़रिए उस वडेरे को और इस सोच के मालिक किसी भी शख्स को, इवन के अच्छा ये जो सैकी पाई जाती है ना, ये हमारे सियासतदानों में वाकई है, और बिलखसूस ये जो हमारे पसमानदा इलाकों के सियासतदान है ना, ये खुद को अपने इलाके का जो है वो मतलब एक छोटा सा, मेरे मुंह से शायद गलत लफ्ज़ निकल जाए, एक ताकत वाली समझते हैं। ये समझते हैं कि हम सबसे मुबर्रा हैं और हमें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन आर्मी चीफ के इस पैगाम ने ना सिर्फ उस वडेरे को बल्कि सबके लिए ये पैगाम है कि भाई बंदे के पुत्र बन जाओ, अगर नहीं बनोगे तो फिर सब जो है वो एक लाइन में खड़े नजर आओगे। तो लिहाजा इस वीडियो पे, इस पैगाम पे मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन इस तरह के और भी बड़े मजलूम हैं, उनके सरों पर भी दस्ते शफकत की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि आर्मी चीफ साहब, आप और आप जैसे जो दीगर बाअसर अफराद हैं, उनको चाहिए कि वो उन मजलूमों के सरों पर इसी तरह हाथ रखते जाएँ ताकि जालिम का हाथ जो है वो रोका जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।